Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम आपकी मुलाकात कराने लगे हैं एक तो अपने ऐसे कुछ मेहमानों से जिनसे बड़े अरसे के बाद आपकी मुलाकात होगी। अगर आपको याद हो मॉर्निंग विद फराह ATV में जब हमने एयर किया था तो कुछ सेगमेंट्स ऐसे थे जो खुसूसी तौर पर हमने अरेंज किए थे और आप लोगों ने बड़े पसंद किए थे क्योंकि वो हम सब की ज़िंदगियों के लिए बड़े रेलेवेंट थे। वो तमाम मसले जिनके हल हम एक दूसरे से पूछते फिरते हैं और हमें लगता है कि इनके बारे में क्या किया जा सकता है, हमने कोशिश की थी कि हम उनके हल घर बैठे आपको प्रोवाइड करें। और ये जो सेगमेंट है ये ख़ास तौर पे उसमें बहुत मावन था क्योंकि हम सब मानते हैं कि कुरान में शिफा है और इसमें बहुत सारी ऐसी गाइडेंस है कि जिस पे अगर हम अमल करें तो हमें ज़िंदगी को बेहतर करने में, संवारने में और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इसी को ज़हन में रखते हुए हमने कुरान थेरेपी का एक सेगमेंट शुरू किया था जिसमें आपकी मुलाकात हुई थी डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब से। आज भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। डॉक्टर साहब जो है बड़े अच्छे होम्योपैथिक प्रैक्टिस भी करते हैं और उसके साथ साथ रीकी के स्पेशलिस्ट भी हैं और कुरान थेरेपी के एक्सपर्ट तो हैं ही। आज हम इनसे फ़ायदा उठाएंगे और बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे। इनके साथ डॉक्टर वर्दा आज़म तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आजकल तो हम कहते हैं ना इलाज बिल ग़िज़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़, हर मसला जो है वो इससे जुड़ता है कि हम क्या खाते हैं। टाइमली जो आप मैनेज कर लेंगे वो ज़्यादा बेटर रहता है फर्दर लाइफ के लिए। हाँ, बजाय इसके कि आप बहुत सारी फिर दवाइयाँ खा के इलाज करें, बेहतर है कि आप अपने खाने को अपना इलाज जो है बना लें। लेकिन वील गाइड यू जब हम डिफरेंट इश्यूज़ की बात करेंगे। लाइकवाइज ये भी तो कहा जाता है ना कि हम जो सोचते हैं हम वही हैं जो हम सोचते हैं या जो हम महसूस करते हैं। जब इसकी बात आती है तो हमारी माइंड की जो एक ताकत है, हमारे जहन की जो एक ताकत है, सोच की जो एक ताकत है, इरादे की जो एक ताकत है, उसके बारे में भी कुछ बातें हम जानेंगे और वो कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी ज़िंदगी को और उसकी क्वालिटी को। इस बारे में बात करने के लिए तलाल ज़ुबैर मेरे साथ हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और चूँकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक ऐसा वे ऑफ ट्रीटमेंट है कि जिसमें हम सबको एक फेथ है कि इसमें हम लोगों को हीलिंग होती है। बहुत सारे लोग जो है इससे इस्तेफ़ादा कर भी चुके हैं। मैं ख़ुद भी जब मुझे कोई ऐसा मसला हो तो मैं जिसे कहते हैं ये तमाम मेथड्स ट्राई करने पे यकीन रखती हूँ। इसी हवाले से आज हमने यहाँ पे बुलाया है डॉक्टर तारिक, क्योंकि मुझे जब कोई मसला होता है मैं इन्हीं से कंसल्ट करती हूँ। तो आपके लिए भी अगर हमने कोई बात पूछनी है तो फिर इन्हीं को ही हमने यहाँ पे दावत दी है। डॉक्टर तारिक खान मेरे साथ हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी तो डॉक्टर साहब, आजकल हमें लग रहा है या हसासियत और एंग्जाइटी जो है ये कुछ बढ़ गए हैं ये मसाइल। आपकी प्रैक्टिस में भी लोग आते होंगे, आप क्या देखते हैं कि पहले भी ये मसले इतने ही थे या अब कुछ ज़्यादा बढ़ गए? देखिए, पहले भी मसले इतने ही थे, लेकिन जितना तेज़ी के साथ जो है वो दौर गुजरता चला जा रहा है, जितनी तेज़ी के साथ जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उतनी ही तेज़ी के साथ इंसान की एक्सपेक्टेशंस, तवक्कात बढ़ती जा रही हैं। तो अब वो तवक्कात के बढ़ने की वजह से इंसान जो है वो बहुत सारी बातों को पूरा कर नहीं पाता और बहुत सारे नताइज ले नहीं पाता। अब आज के दौर में जैसा कि ये एक ग्लोबल इरा चल रहा है, बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो एक पर्सन ये सोचता है कि मैं एक काम करूँगा, कल उसे डाल दूँगा, ऑन एयर कर दूँगा, या मैं उसे डाल दूँगा तो परसों मुझे नताइज मिल जाएंगे। तो अभी वो नताइज ले नहीं पाता कि नया एक सिस्टम शुरू हो जाता है और नई चीज़ के अंदर चल पड़ता है। तो अब वो जब वो बार बार फेलियर हो रहा होता है तो उसका फिर एक एंगल से नहीं बल्कि हर जाविये से वो हसासियत का शिकार होता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी वजह असल में इंसान, चूँकि अल्लाह जल्ला शानु कुरान में फरमाते हैं कि मैंने इंसान को उजलत में बनाया, जल्दबाज बनाया है। तो ये बड़ी जल्दी जो है वो अपना बनाया है, एक जल्दबाज बनाया, जल्दबाजी की वजह से बड़ी जल्दी नतीजा लेना चाहता है। तो नतीजा नहीं मिलता तो ये इसकी एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती है, तो फिर ये एंग्जाइटी का, स्ट्रेस का, इन चीज़ों के अंदर मुब्तला होता है। तो आपके ख्याल में क्या इलाज है जब हम कुरान की तरफ रुजू करें कि क्या हमें कैसे सुकून मिल सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस कैफियत का इलाज बताया है वो है सब्र। और अगर देखा जाए तो आज के दौर में हर शख्स अगर अपने हर काम के बाद, हर बात के बाद, हर अमल के बाद अगर फुल स्टॉप लगा दे तो वो शायद बहुत सारे मसाइल से बच जाएगा। डॉक्टर साहब, सब्र करना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में, ये भी कुरान ही कहता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कुरान मजीद ये कहते हैं। लेकिन अल्लाह जल्ला शानू ने हमें जब मुसलमान बनाया तो हमारे अंदर इसको अडॉप्ट करने की एबिलिटी दूसरों से शायद ज़्यादा भी रखी है। ठीक है। तो ये एबिलिटी हमारे पास मौजूद है। अगर हम जो है वो सब्र से, टॉलरेंस से काम लेना शुरू करें और अपने ईमान को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करें, मजबूत करें, तो उससे डेफिनेटली जो है वो इंसान
وہ ساری باتوں سے جو ہے وہ بچ جائے گا اور سٹریس سے، انگزائٹی سے، ان چیزوں سے نکلے گا. معاشرے کے اندر جو مسائل چلتے ہیں یہ کچھ ہولڈ کرے گا تو اسے اس کا مسئلہ کنٹرول بھی ہو جائے گا اور یہ بہت سارے غلط سٹیپ اٹھانے سے بھی بچ جائے گا. بالکل صحیح. اچھا، جب یہ بات ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بات کی اور بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ آپ کو اپنے اوپر ایک کنٹرول، اسی کا نام ہے صبر، ضبط نفس کا نام، کہ آپ کو رکنا آتا ہو، آپ کو کنٹرول کرنا آتا ہو، آپ کو فرگیو کرنا آتا ہو، آپ کو فورگو کرنا آتا ہو. مگر یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں ایسے بھی ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود ہم سے بھی پریکٹس نہیں کر سکتے. تو طلال صاحب آپ بتائیے پھر کیسے اس کو ایکوائر کریں اسکل کو؟ سر دیکھیں، صبر کا جو ورڈ ہے نا، کیونکہ عربی ایک بڑی لینگویج ہے، اردو ایک چھوٹی لینگویج ہے، تو جب ہم اردو میں صبر کے ورڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور عربی میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا انگریزی میں ٹالرنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ تھوڑے کانسیپچول چینج ہو جاتا ہے. جو عربی میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں اس معاملے کے لیے اور پھر اس کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے ہاں جو بچوں کہتے ہیں کہ بیٹا بس اب صبر کرو، اس کا مطلب ہے کہ گزارا کرو اس کے ساتھ، لرن ٹو لیو ود اٹ. اور جب آپ کسی بھی چیز کے ساتھ محض گزارا صرف کرنا چاہتے ہیں، اس کو سیکھ کے اس کو ڈیل نہیں کرنا چاہتے، تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کی نفس کے اوپر وہ چیز حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی نفسیات کو جا کے وہ چیز اثر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے. سو اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو آج کل کا معاشرہ ہے، جو آج کل کی سپیڈ ہے اور پیس ہے، وہ پہلے کے وقت سے بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے. مثال کے طور پر پہلے اگر مجھے کسی سے کوئی گلا شکوہ ہوتا تھا امریکہ میں، تو میں جتنے عرصے میں اس کو خط لکھ کے بھیجتا تھا تو اس میں تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کا وقت گزر جاتا تھا. لیکن اگر آج مجھے کوئی گلا شکوہ ہے تو آج میں 1.5 سے 2 سیکنڈ کے اندر اس کو وہ پیغام یا وہ بات انتہا پہ آپ ریئیکشن لے لیتے ہیں. ہمیں وہ ٹائم نہیں ملتا کہ ہم خود کو پریپیئر کر سکیں، اپنی بات کو بنا سکیں، اپنی سوچ کو ریویو کر سکیں کچھ کہنے سے پہلے. تو اس سے نیچرلی انگزائٹی پیدا ہوگی، آپ کے اندر بے چینی ہوگی. اور حساسیت اور انگزائٹی کیا ایک ہی چیز کے نام ہے؟ بنیادی طور پر جو سینسیٹیو ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حساس طبیعت کا مالک ہے. تو سائیکالوجی تو حساسیت کو اتنا کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ سینسیٹیو ہونا کوئی چیز ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سینسیٹیو ہونا یا سینس کرنا کسی چیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جلدی سمجھ لیتے ہیں. سینسیٹیو ہونا یہ اس کی اصطلاح سمجھی جاتی ہے کہ جب آپ کسی کی چیز کو دل پہ سوار کر کے اسے دکھی ہو جاتے ہیں اور جلدی سے دکھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو سینسیٹیو تصور کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر اسکل سیٹ ہے، آپ کو یہ پکا پتہ ہے کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ آئے گا تو میں اس کے لیے کوئی حل تلاش کروں گا، میں تھوڑا ویٹ کر لوں گا. میں اس مسئلے کی، جیسے اگر آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھتے ہو، مجھے جواب نہیں آ رہا تو میں کہوں گا نا میں اس کا ذرا حل تلاش کر کے تو پھر I'll get back to you اس ٹاپک کے اوپر. تو میں زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ اور بہتر طریقے سے اس کی بات جو ہے وہ کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں اس چیز کو اپنے اوپر طاری کر لوں کہ مجھے اس بات کا جواب کیوں نہیں آ رہا، دیکھو مجھے کتنا مشکل لگ رہا ہے اس بات کا جواب دینا، تو میری اندر وہ حساسیت جو ہے وہ آٹومیٹکلی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. سو اف وی ویٹ فار دا رائٹ ٹائم، ہم صحیح وقت کا انتظار کریں، ہم اپنے آپ کو تھوڑا اور پریپیئر کر لیں اور ہم اس مسئلے کے حل کی طرف جائیں گے تو ہمارے اندر یہ جو فیلنگ ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہومیوپیتھک کیسے دیکھتی ہے اس مسئلے کو؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ سینسٹیوٹی اینڈ حساسیت، چونکہ ہومیوپیتھک جو بڑی ڈیٹیل میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ سائنس سمپٹمز کو، ہومیوپیتھی میں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت ہی مائنیوٹلی اور بہت ہی کینلی ان چیزوں کو آبزرو کیا جاتا ہے. صحیح. ایک پیشنٹ کی مائنڈ سمٹمز ہر پرابلم کے لیے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ مائنڈ سمٹمز جو ہے نا وہ ڈیپلی دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو جب تک ڈگ آؤٹ نہ کر لیا جائے کہ ان کو اگر انگزائٹی ہے تو کس ٹائپ کی انگزائٹی ہے، اس کا لیول کیا ہے، اور اس انگزائٹی میں جو پرومیننٹ سمٹمز ہیں وہ ہیں کیا. کیونکہ انگزائٹی صرف ایک چیز کی مینیفیسٹیشن تو نہیں ہے، اس میں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ڈسپلے کرتے ہیں. تو آپ کیا آپ میں ایگریشن ہے، کیا آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں اگریسو ہو گئے ہیں یا خاموش ہو گئے ہیں یا اداس ہو گئے ہیں. جی ہاں، اس میں آپ کا مطلب ڈفرینٹ سمٹمز جو ہے نا وہ آپ کی آپ اپیئر ہوں گی. تو ایسی صورت میں ہومیوپیتھی میں ہم ایک ایک سمٹم کو پک کرتے ہیں اور کلیکٹیولی اس پیشنٹ کو جب لیتے ہیں
ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है उस पेशेंट को ट्रीट करने का। सही। फिर वो उसकी जो एंग्जाइटी है वो चाहे उसका कोई भी लेवल हो, उस एंग्जाइटी को वो रेडिकेट करती जाती हैं मेडिसिन्स, और उससे जो है वो उसमें उसको सूदिंग इफेक्ट मिलता है, वो क्योर होना शुरू हो जाता है। और एक टाइम आता है कि उसमें एंग्जाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और अगर होता भी है, फ़र्ज़ किया जैसे कि आजकल सर्कमस्टांसिस ये ऐसे हैं कि एंग्जाइटी तो हर दूसरा बंदा जो है वो शिकार है एंग्जाइटी का, अगर हो भी जाता है तो उसमें कम्बैट करने की उसमें सलाहियत पैदा हो जाती है, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी कम कर देती हैं हमारी मेडिसिन। बिल्कुल सही। आप डॉक्टर वर्दा क्या कहेंगी? बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट एंग्जाइटी, सेंसिटिविटी, हाँ, लोगों को पैल्पिटेशंस भी साथ इसके हो रही होती हैं, घबराहट हो रही होती है, बेचैनी हो रही होती है, तो इन मसाइल का हल अगर हम डाइट से करें तो क्या आप रेकमेंड करेंगी? अच्छा, अगर पर्सन टू पर्सन देखें तो वेरी करता है। कुछ लोग एंशियस होके या अनकॉन्शियस ईटिंग में बहुत ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं। दोनों ही कंडीशंस गलत हैं। तो खाना चाहिए लेकिन एक पोर्शन कंट्रोल के साथ, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली, अगर आप ये समझते हैं कि मैंने नहीं, टेंशन में जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं खाना छोड़ देती हूँ, अगर आप नहीं खा रहे हैं तो आपके माइंड में एक ऐसा हार्मोन एग्रीवेट होता है जो आपकी एग्रेशन को मजीद ट्रिगर करता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आप एंजाइटी हो, आपको स्ट्रेस फैक्टर हो, खाएं लेकिन उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके पोर्शन कंट्रोल की फॉर्म में, तो इट विल हेल्प यू आउट विद टू डील विद द सिचुएशन। ठीक है, ठीक है। और क्या खाने में क्या खाना है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि आगे इस पे बल्कि बात करेंगे, बच्चों में आजकल निचले नहीं बैठते, कंसंट्रेशन का मसला है, बेचैन रहते हैं, तो कहते हैं बच्चों को चॉकलेट्स ना दें, शुगरी चीज़ें ज़्यादा ना दें। तो क्या खाने की कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं जो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं हमारी इस बेचैनी को और हमारी इस तबीयत की घबराहट को? केस टू केस डिफर करता है। अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, ADHD का चाइल्ड है या इस तरह की कोई कंडीशन है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट रिफाइंड कार्ब्स, उसके सब आपने बंद कर देने। अगर ये चाइल्ड इज नॉर्मल, ठीक है, आप उसको नॉर्मली डील करें और बच्चे को कोई भी चीज़ खाने से ना रोकें, उसको हर फूड ग्रुप से कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस कराते रहें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जैसे बात शुरू की एंग्जाइटी से, ज़्यादा अरसा अगर ये चलती रहे तो एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, बाज़ औक़ात लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब ये डिप्रेशन जो है, इसके बारे में आप हमें क्या गाइड करेंगे कि ये भी एक आजकल का बहुत बड़ा मसला है? देखिए, ये डिप्रेशन में जो जाता है इट्सल्फ वो अपने आप को बेबस समझने लगता है और उसे ये यकीन होने लगता है कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता, अब मेरा मसला ठीक नहीं होगा। तो जब उसके सामने इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट से जो है वो अल्लाह की उम्मीद जो है उसके सामने रखी जाती है, तो वो यकीनन उसकी वजह से उसके जो थॉट पैटर्न है वो चेंज होने लगता है। ठीक। और फिर उसके अंदर एक विल डेवलप होने लगती है और फिर वो अपने लिए वो कोशिश करता है। और इसको सपोर्ट किस तरह से मिल जाती है? कुरान मजीद का हुक्म है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तहकीक अल्लाह का ज़िक्र इंसान के दिलों को इत्मीनान बख्शता है, सुकून देता है। तो होता ये है कि जब वो अपने आप को बेबस समझता हुए, अपने आप को समझते हुए कि मैं अब कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता, और उसे ये ख्याल उजागर हो जाए कि मेरा एक मालिक है, मेरा एक राज़िक है, वो मुझे निकालेगा, चलाएगा, और वो दुआ का रास्ता इख्तियार करे, कुरान को सुनना शुरू करे, अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू करे, तो उसके इमोशंस भी बैलेंस होने लगते हैं। और जो रैपिडली उसको डिफरेंट किस्म की ऐसी थॉट्स आ रही होती हैं, जो मनफी ख्यालात आ रहे होते हैं, जो उसके अंदर वसाविस भी पैदा करते हैं, उसकी विल को भी ख़त्म करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है और इससे फिर डिप्रेशन से बाहर निकलता है। इस तरह के पेशेंट या इस तरह के जो लोग होते हैं, बाज़ औक़ात उन्हें ये बताने की कोशिश की जाए, उन्हें लगता है कि मतलब कि आप तो उनका मसला समझ ही नहीं रहे हैं, इसलिए आप ये उन्हें इस तरह के लेक्चर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तरीका है कि जिसके साथ फिर उन्हें उनको उनके लिए मतलब एज मेडिसिन, एज सोल्यूशन इस चीज़ को लेके आए? डिफरेंट एंगल से इस तरह के मरीज़ों को लेते हैं। एक ही होता है कि हम उन्हें मेडिटेशन करवाते हैं, मुराकबा, अच्छा, यकसू होके बैठते हैं और वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फोकस करते हैं, उससे उनकी तबीयत के अंदर चेंज आना शुरू होता है। सही। दूसरा होता है कि उन्हें कुरान मजीद की वर्सेस सुनने को समात के लिए दी जाती हैं कि आप यकसू होके उसे सुने। जैसे कौन सी वर्सेस आप रेकमेंड करेंगे? सूरह साफ़ात जो है, ये अगर इसकी तिलावत सुनी जाए तो ये डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को, और जब नर्व्स बहुत ज़्यादा एग्जास्ट हो जाएं, ऐसे लोग जो किसी प्रेशर के अंदर रह के काम कर रहे थे, अगर वो रात सोने से पहले सूरह साफ़ात को सुन लें तो उनका प्रेशर रिलीज़ हो जाता है
اور وہ کمفرٹ ہونے لگتے ہیں. تو سورہ صافات کی تلاوت سن لی جائے یا سورہ صافات کی تلاوت کو جو ہے خود کر لی جائے تو اس سے ہوتا ہے. تو جب وہ ریلیف فیل کرتے ہیں تو ہم نے بے تحاشا لوگوں میں دیکھا پھر اس کو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں, پھر اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہاں پہ ایک لائیو ایکسپیریمنٹ کیا تھا سورہ بینہ کا, تو اس کے بعد بے تحاشا مجھے ڈاکٹرز کی کالز بھی ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے کہا جی پیشنٹ بھی آپ کے پاس موجود ہوگا جس کا ALT زیادہ ہو, اور آپ ریکمینڈ بھی خود کیجئے, اور مریض بھی خود پڑھیں, ہم پڑھ کے دم بھی نہ کریں. تو قرآن چونکہ اثر رکھتا ہے بلا شبہ, اور یہ اثرات براہ راست انسان کے جسم پہ مرتب ہوتے ہیں, تو بے تحاشا لوگوں نے خود ایکسپیریمنٹس کیے. تو سورہ صافات جو ہے وہ اگر تلاوت کی جائے, تلاوت سن لی جائے, دم کر کے پانی پی لیا جائے, یا اگر کوئی مریض نہیں پڑھ سکتا تو اسے کوئی پڑھ کے دم کر دے, تو اس سے یہ اس فیز سے باہر نکلنے لگتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ جو ALT والا, کیونکہ بہت سارے ویورز ہمارے نئے ہیں اور ینگ ویورز بھی ہیں, تو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں, کیونکہ مجھے تو یاد ہے ہم نے جنات کا علاج بھی اسی طرح سے ایک دفعہ کیا تھا. سورہ بینہ 3 مرتبہ تلاوت کر لی جائے تو یہ جن لوگوں کا ALT بڑا ہوا ہے, جی جن کا ALT بڑا ہوا ہو اور جن کا بلیروبن زیادہ ہو, ٹھیک ہے, تو یہ ALT اور بلیروبن دونوں ڈاؤن ہو جاتے ہیں اگر دونوں ہی انکریز ہوں, اور اس کو مریض نے خود پڑھنا ہے. یہ اصل میں وظیفہ ہم نے لیا تھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے. انہوں نے اپنی کتاب اعمال قرآنی میں لکھا ہے سورہ بینہ یرکان اور جادو کا علاج ہے. تو ہم نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ شروع کیے تھے کہ اگر یہ یرکان کا علاج ہے تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہے رپورٹس میں بھی چینج آنا چاہیے. صرف اسے فیتھ ہیلنگ کے طور پہ یا سائیکلوجیکل ایفیکٹ یا پلیسبو ایفیکٹ اس کا نہیں ہونا چاہیے, فزیکلی رپورٹس کے اندر, میڈیکلی رپورٹس میں چینج آنا چاہیے. تو ہم نے کوئی 2500 کے قریب جو ہے وہ پرسنلی خود ٹیسٹ کیے تھے. اس زمانے میں اس ساری ریسرچ کے اندر ڈرائی کیمسٹری انالائزر ہے روش کمپنی کا, ریفلوٹرون, وہ یوز کرتا تھا انسٹنٹ ریزلٹس کے لیے. تو ہم نے بے تحاشا سورہ مبارکہ کے اوپر امیڈیٹلی ریزلٹس لیے ہوئے. تو سورہ بینہ اگر 3 دفعہ پڑھی جائے تو اس سے ALT ڈاؤن ہوتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے, پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, کسی کے کتنا یونٹ ڈاؤن ہوا. کچھ عرصہ لگاتار اگر کنٹینیو ہو تو وہ پھر جو ہے وہ ALT بالکل کنٹرول ہو جاتا ہے, اور وداؤٹ میڈیسن کنٹرول ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. سو یہ تمام ٹپس ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, آپ خود ٹرائی کر سکتے ہیں اور فیڈ بیک دے سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم بریک لیں گے, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए.